खाली पादरे बहुत लोग काम जो करता है केस करा जो तो लार चाइना केते बेले खसी जाई पारे तळको ए पत्थर जदी खसला तेरा कुआड से घर ऊपर पड़ो भाई माने देखो ऊपर को से जो पत्थर पहाच जिन थला आगरु हेन नाही हमर देसी स्टाइल गां स्टाइल पहाड़ रास्ता जिंदे हेने रोजी गोटे दिहाई जी सहारा धरि बहुत टिपर गोटे गणसु उठलु वो चाइना सुरसुरी झार को आला कह दे षोल पाँच क्लीयर कर सारी एबे पत्थर उठुचु मैक्सिमम 400 मीटर उठी सारे से ठीक जाक पड़ो কিন্তু এইটো হি জায়গা এই জিনিসটা দিছে কারণ যাতে এতি তळू তळू যেতি উঠু পাইলো না বারপরে এই ভিউটা কোনসি জায়গা না কিন্তু দেখেন পুরো রাস্তা সহিত পুরো আকাশ যে जो গুগল ম্যাপ রে জিনিস सब দেখা যাଉଛି দেখা যায় এই सब দেখা যায় এটা যাଉଛୁ ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ विश्रामगार देखंतु ए भाई जने कहले हाय 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 देखंतु से गुंफा भितर तमिल चलो ओके भाई चैनल सब्सक्राइब करो भाई कहले चैनल को सब्सक्राइब करो हम चैनल को तो सब्सक्राइब करले भाई मागे की मोबाइल देले केपे को सर्च करी सब्सक्राइब करी पवन भी खतरा खतरा पवन भी मारू यार ऊपर को आइला पर खतरा पवन भी मारू फाइनली प्रसाद मिल गला लैंड शिवली भितर राकी आसी चलतु देखा कौन अच्छी मु तो जानी राजकोला एक्चुअली आम जिते पूरा पहाड़ ऊपर को उठलु फास्ट मंदिर वाला देखा से चप्पल अलाउ ना तो आम चली चली सीना पड़े आसी गला बेलू कौ बाटे जीव आम किसी ठीक ठिकाना ना तो से लगे चप्पल गुड़ा सब खोलिक खाली पादरे बहुत तातुची से आम एबे ओपन करूँ ऊपर को आसला देखले लोक मैंने इे चप्पल पिंधना चला बला कले ना कहीं भी टैक्सी जो अच्छी टैक्सी स्टाण्ड भी आसीगला ना तो ऊपर को आहरी ऊपर कि तो ना जानी तो ये आम ये चप्पल लगे अनबॉक्सिंग करवा वाला वाला रत्नभंडार सब बाहर छोट लोग काम जो करता है केस करा जो तो चाइना ये करा मैं 6-7 थरा हमें तुच्छा पदरे जाऊ किछि तम चप्पल लगे जाऊ हाय वर्तमान तो चप्पल पिन लियो ओप्पो ब्रांड है पत्थर बहुत जोर से गरम अछि अरे यार यार कहीं बुझिबेनी यार जे तमिलनाडु रे रही जी आगरू जे जानी जी से ही बुझी पार बडे केते खरा होई एखने हम ओडिसा रे केते शीत होतो लोक काई गाधु थवे एदिनिया ए बाटा बादला ना गुटे बादला ना तुळिया नहीं गाधु सीधे लोक किंतु एटे जो खरा होई दो केन जाला बारी तो गरम एक्चुअली यार शीत ही नहीं यार सब दिन ही खरा किंतु जी बुझवार लोक ही बुझो जी आडे रही जी जानी जी एरिया विषय रे सही ना ना तो खरा काटुजी बोली कहले जे जानि नथो ताको मिछ भी लागि पारे किंतु खरा प्रबल शीत ना खाली सकाळु सकाळु बाहर को बाहर टे खुलखुलिया पवनटे मार दे शीत हो ना शीत ना खाली सब बेले खरा जदि बस रे हम आइथे कोड भिडटा तोड़ू जोड़ा जो मंदिर
କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଲୁ ଏତେ ବାଟ ଯେଉଁ ସିଢ଼ି ଘର ଦେଖି ନାହିଁ ତା କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ ଟିକେ କରିପାରିବ ଏତେ ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ 30 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଦେଲୁ ବସ୍ରେ ନେଇ ଆଇଲୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଲୁ ନହେଲେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେତୁ 10 ଟଙ୍କା 3 ଜଣକୁ ବସ୍ରେ ବଗି ପଳେଇ ହେଇತು ଉପରକୁ ତ ଲାଭ କି ନାହିଁ କଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଉ ସବୁଦିନ ତ ଚାଲୁଛୁ 8 ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ କମ୍ପାନୀରେ ଆଜି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉ କେନ୍ ପଥର କେନ୍ ପାହାଡ଼ ଇଏ ଅବସ୍ଥା ନେବ ଚାଇନାକୁ ଆରୁ ବଞ୍ଚିଛୁ କି ନାହିଁ ବାଡ଼ିଟା ଆଣିଦେବି ଆଉ ହେଇଟା ଯେଉଁ ପଥରଟା ଦିଶୁଛି ଫଟୋ ମୁଁ ଆଗ ପେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଣ୍ଡ ଭଲ ଢଙ୍ଗ ଦିଶୁଛି ନାଇଁ ମୋତେ ହିନ୍ଦୀ ଢଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ସଣ୍ଡ ଭଲଟା ଯେମିତି ହିନ୍ଦୀ ପୁରା ଦିଶୁଛି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ହେଟା ତାର ପିଠିଟା ହିନ୍ଦୀ ଢଙ୍ଗ ଦିଶୁଛି ତ ହେଇ ଉପରକୁ ଯିବା ପୁରା ହେଇଯିବ ପଥରଠି ତାପରେ ଆକୁ କିଏ କିଏ ଆସିବ ନାଇଁ ଜାଣି ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନଉତି ଆଗ ଆଗ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ପାଉଛ ବନା ଆରେ ବହୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ୟାର କିନ୍ତୁ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ପାରେ କିଛିଟା ହେଇଛି ମାନେ ପଥରକୁ କାଟିନା ପଛ ବନାହେଇଛି କିଛି ବାଟ କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ପଥରଟା ଅଛି ପୁରା ଟିପ୍ ଟିପିଆ ହେଇକି ଅଛି ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଖସି ଯାଇପାରେ ତଳକୁ ଏଇ ପଥର ଯଦି ଖସଲା ତ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ସେ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଠିକଣା ନାହିଁ ନାଇଁ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଜାଗା ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଉପରେ ଅଛି ପଥରଟା ଦେଖ କେତେ ତଳେ ସେ ସବୁ ଘର ଗୁଡ଼ା ଅଛି କେଡ଼େ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖ ଏ ପଥର ପୁରା ଟିପ୍ ଟିପିଆ ନା ପୁଣି ଏଇଟା ଅଛି ଟିକେ ଯଦି ଖସିଲା ବେଲେ ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତଳକୁ ଖସିବ ହିଁ ଖସିବ ଆଉ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାଟ ସାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇଲୁ ନା ଯେତିକି ବାଟ ବି ଯେତିକି ପାଉଛ ଉଠି ଉଠି ବାଟ ସାରା ପୁରା ବାଟେ ବାଟେ ପୁରା ରଖା ହେଇଛି ଜାଗାରେ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଘର ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି ରେଷ୍ଟ ନେବା ଲାଗି ବହୁତ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି मस्त लाଗୁଛି यार हेलो हेलो हैप्पी न्यू ईयर अरे हमारा कंपनी वाले इधर आया है यार भाई हैप्पी न्यू ईयर लाली साड़ी एठू भाई माने देखो ऊपर को से जो पत्थर पहाच जिन थिला आगरू हेन नाही ना हमर देसी स्टाइल गाँ स्टाइल पहाड़ रास्ता जिंदे हेन रही गोटे दिहाई सहारा धरिकी जा लगे ऊपर को लोहार गोटे पाइबी सब ऊपर को जा ऊपर कि अच्छी हो ऊपर कि अच्छे बहुत बाट शुरुआत है तुम शुरुआत है काण काण अच्छे ऊपर ऊपरे बहुत टिप्रे गोटे गणेश ठाकुर अच्छी बहुत फेमस लगे आसतु से भाई कहले जो ऊपर बहुत किछि अछि एटा तो शुरुआत है फोटोडा देखली हे सिकरे में घिची ना शुरुआत है बोले कोडे देखबो हां वो देखली अब कते देखो ये सब इनकरा करा है यार मु बाटर एगुडा सब देखि देखि आछि कहि दे सुरसुरी झारो इदा किड़ा सुरसुरी झारो आइयो बोले आसो बोले न तुमको आइबो बोले आसो बोले न तुमको सुरसुरी झारो सेरिया आउ 1716 पाउछ क्लियर कर सारिजु एबे पत्थर उठुजु मैक्सिमम 400 मीटर उठी सारी ऊपर को आहुरी अच्छी आहरी 200 मीटर पाखापाखि उठापी आउ आपन को देखे दे बुलेना कैमराटा से जगह तो देखा से ठीक जाको पड़ो इस स्थान को पहुंचले नहीं हाँ ना ना आहुरी बहुत बाट अच्छे एइडा नहीं ए जो मंदिरटा रही ऊपर पत्थर ऊपर एटा होजे गणेश महाप्रभु मंदिर आउ गोटे जगह रहा सेटा सेठी जाना आमे रेस्ट करिवो एइटा जोटा कि कहतली जो तळु देखौतली साउंड बल दो भलिया जो देखा जाउची बोलतली एइटा होजी सही पत्थरटा जोटा कि तळु एइ पत्थरटा मुंह ढंग दिसतला हेला तार पिठी ढंग देखा जाउतला बड़ पत्थरटा तळु साउंड बल दला ढंग देखा जाउतला तो एठी आइलो ना हे ऊपर होजी गणेश महाप्रभु तो एठी पछे जिबा आमे एठी आको रेस्ट नै जाऊ अवस्था सांघातिक आउ अवस्था नै ना रेस्ट नहीं जाओ तापर एठू पुणी आकु देखा अब एठू आम ये 400 मीटर खंडे 500 मीटर खंडे खाली पत्थर पत्थर भाया चढ़ी जाइए मंदिर पाख तले जो मंदिर अच्छी से मंदिर पूरा पत्थर लास्ट देखा सीढ़ी ना किसी ना गला भी तुमको देखईदेवी खाली ये लुहा बाड़ अच्छी बाड़ को धरी धरिक आस से बोली भिडियो टे कर कहीं मोबाइल जब खसला नजर हती तो दुर्घटना घटी एक हाथ में मोबाइल पकड़े एक हाथ में से लुहा छड़ को धरना जाऊँ बेले केते गुड़ गुड़ा खसला मोबाइल जो पड़ा बेले तले के खाल अच्छी देखिए खाल सीधा गला आ ना से भिडियो भिडियो कराए
केवे जीवन ना देखिथिली किंतु एइठु ही जगह ही जिनसटा दिसुची काहे जते एति तळु तळु जति उठु पाइलो ना बाटरे ही व्यूटा के कोनसी जगह ना देखि राइट केन पूरा रास्ता सहित पूरा आकाश से जो गूगल मैप रे जिन सब देखा जाउची देखा जाए से सब देखा जाउची तो ड्रोन कैमरा रे शूट करियो तो बाटरे ही कहली ऊपर वाला पर के मोबाइल ला कि ड्रोन हे जो तो ड्रोन शॉट टिके देखाइ दियो एक्चुअली पुष्पा फिल्म एठी आसिना शूट करबा कथा एटा जाउछु आमे टी रेस्ट करबा पे विश्राम गार ताइले एठे कैंसियर जंगल नाही ना सब आडे खरा खाली पत्थर तो इधे किछटा गछ पत्र देखा को मिला तो सेठे जाउ गछ छाई तळे आउ हाँ भितरे बहुत इंटरेस्ट देखा को अच्छे सीनेरी जेमिति कि उदाहरण स्वरूप देखो ए सुए ए आउ कोन जीवा ए चाइनो गाउँ त ना पानी सुखा छबो अरे ए संतुष्ट जगहटी नाही मिलिसला यार खाली खरा आहुरी अच्छे आगड़े आस पूरा आकाश जंगल पड़ा ए देखा जो देखो एटा पत्थर गुंफा गोटे अछि आस देख भितर से बोलिंग अच्छी देखो ए भाई जने कहले हाय 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 तेचोन यूट्यूबर ए इवने सब्सक्राइब करता बोले हना गाला लाग देखो से गुंफा भितर किछि देखा मिल प्लास्टर मार ए भाई रे ठंडा लागु यार एइठे जतिकी आम गाँव रे जतिकी शीत होउजी जदि एठे एति शीत होता तो भितर पूरा एसी एसी टू बोली गेटी चलतु आहरी आपको बहुत इंटरेस्ट जिनस अच्छी हो हो ये पूरा भालू ढंग गड़ी जा ऊपर को देखो ये ऊपर जाई पारा तो हाँ पुणी आसी पारा तो नहीं नहीं तोड़ जाऊ हेडा हला पर पुणी ଭିତରେ ବି ବାଟ ଅଛି एठू देखो भाई माने पूरा ए ऊपर को तो जीवा लगी बाट अच्छी जाई होउजी जाई हबो भी किंतु भारी क्रिटिकल काइला खसी खसा गले मुंड उना फाटी जो धरबा लागि किछ सपोर्ट नै ना किंतु जीवा लागि जाई हबो किंतु ऊपर को बोले से जो पत्थर जो कहउतली जोडा जो पत्थर जो कहउतली दीटा पत्थर से जो माने सौंड बल जो कहउतली हे 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 बाटरा नि हो जो सौंड बल जो कहउतली जोडा पत्थर जो बाटरा निरा अलगा आटना नाडी जीवा लागि नहीं जाती हाड़े जीवान ना हो भाई नुआ वर्ष दिन ते रिक्स ना ना नजर हटी तो दुर्घटना घटी तलको पड़ेगा अन्य आड़े देखो ପୁରା ସିପୁ ବାହାର जो लभर स्पॉटिंग जागा आउ एडा जे शिवलिंग भीतर अछि आउ जो मत पूछा था बुझ पारथुबे किस पट तमिल रे चलो ओके सब्सक्राइब करो भाई चैनल सब्सक्राइब करो ए आवर नंबर भाई भाई कहले चैनल को सब्सक्राइब करो हम चैनल को तो सब्सक्राइब करले भाई मागे की मोबाइल देले केपे को सर्च करी सब्सक्राइब करी दे जानी तो एटा तांगर के फोटो शूट कर जोनी ओके केपी अंकल चैनल सब्सक्राइब ठीक है सर थैंक यू भाई थैंक यू आमे आसी के एखनी जो जगह अछि हे जगह रो देखो पूरा तलर टोटल पूरा देखा जाय पूरा टोटल पूरा देखा जाय जे पूरा गूगल मैप रे जे ऊपर से ये करा एमती पूरा देखा ड्रोन कैमरा जिन शूट करा एमती सब देखा आम आसलु कौटू पहलु तुमको पूरा टोटाल पूरा दिशुची पूरा रास्ता आम कौटे आसीचु ऊपर को जाए तुम देखो यहीटा जो जगह गेटा दिशुची यही गेटा यही गेट्रे आम पशलु ये पशिक जोड़ा मंदिर अच्छे ना फास्ट ना जो कहते यहाँ अच्छे तले ये गोटे मंदिर अच्छे यहाँ देकी भितर देकी ये जो घर अच्छे भितर देखिए ये आलु ये बाटर आईचु ये सब सीढ़ी लोक मैंने जाऊे सब सीढ़ी देकिनी ये सब सीढ़ी सब सीढ़ी दे देकिनी ये पूरा पहाड़ टू पूरा बुलिकी हेपटे आम एखे आसिक यही जगार पहुँच भारी डर लगे सब टले में जीवन चाहिए भाई नुआ वर्ष जान नहीं देना चाहते हम लोग आउ यहीटा हूँ पत्थर जोटा कि गुंफा जो कहते भितर जावा लगे
ଏଇଟା ତା ଆଗୁଆଡ଼େ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଷଣ୍ଢ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡ ଡଙ୍ଗ କହୁଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଠୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ତ ଏ ପଥରଟା କେମିତି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ। ଓହୋ ବା ନଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି ୟାର। ଫାଇନାଲି ଏଠି ପଥର ଉପରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଉଛି। ଏ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ କୋଉଠି ତମ ଘର? ଯାଜପୁର ଭାଇ ଆସିଛି। କୋଡ଼ ହେଲା ରେ ମଙ୍କି ଟନ୍ ଟନ୍। ଆଉ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାମ ହେଉଛି କେପି ଅନୁଗୁଳ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିତି ଖାଲି ଲେଖା ହଉଛି କେପି ଅନୁଗୁଳ। ଏଇଟା ନାଁ ଲେଖିଲେ ତାହେଲେ କିଆ ହୁଏ? ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ନାଁ ଲେଖୁଥି, ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ନାଁ ଲେଖୁଥି। ବାଟରେ ବି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଯିବି ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ବି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ନାଁ ଲେଖବାର କାରଣ କିରା ତା ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ କିରା ଗୋଟେ ଥିବ ଜାଣିଛ? ହଁ ଏଠି ଯିଏ ଦେଖିପାରିବ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ବୋଲେ କି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି? ଅନ୍ୟ ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ। ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ। ତ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନିହାତି ଘଣ୍ଟାଟେ ଭଳିଆ। ତ ଏখানে ଯିବା ସେ ଉପରକୁ ହେଇଠି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ନା କ'ଣ? ମୁଁ କେବେ ଆସିନି ଏଠି ହେଲା ବୁଝିଲ। ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି। ତ ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସେ ସବୁ ଜାଣିତେ ଏ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। 4 ନା 5 ଥର 5 ଥର ଯେତେ ଥର ଆସିଲି ନା ମନ ଉପରକୁ ଲାଇନ୍ ବି ଯାଇଛି, କେବୁଲ ବି ଯାଇଛି, ଉପରକୁ ଲାଇନ୍ ବି ଯାଇଛି। ଏତେ ଉପରକୁ ଲାଇନ୍ ହେ ଭଗବାନ, ଡିଜି ଲାଇନ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏ ଉପରକୁ ଭିଉଟା ଦେଖ। ଆଉ ଏମିତିଆ ସିଡ଼ି ଧରିକି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ପାଉଛ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଇଆଡ଼କୁ କିଛି ନାହିଁ। ପାଉଛ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ଖସିବ ବୋଲେ ପୁରା ସିଧା ତଳକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏଇଠି ପାଉଛ ବନାଇ ଚିକୁ ଯିବା ଲାଗି। ଆଉ ଚିକୁ ଚିନୁ ରଖି ଯିବ ଏଇ ପାଉଛରେ। ଟନ୍ 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 ଟନ୍। ଚାଇନ ଓହୋ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଉ ଦିଶିଲା ୟାର। କୋଉଠି ପାଣି ଅଛି? ମୁଁ ପିଇବି ପାଣି। ଏତିକି ପାଣିରେ ଗାଧେଇବି ମୁଇଁ। ହବ ମୁଇଁ କିଆ କଇଁଛ କ'ଣ ଗାଧେଇ ପାରେ ଭଲ ଏତିକି ପାଣି। ଏଇଟା ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସୁଆଇରା। ଉପରକୁ ଉଠିଲୁ ପୁଣି ଏଠି ତଳକୁ ଖସିବୁ। ପୁଣି ଏଇଟା ଉପରକୁ ଉଠିଲୁ ପୁଣି ଏଠୁ ତଳକୁ ଖସିବୁ ଏଇଟେ। ପୁଣି ଏଇଠୁ ଏଇନା ଉପରକୁ ଉଠିବୁ। ସେଇ ଉପରେ ଯାଇନା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଅସଲ ଭଗବାନ। ସେ ଉପରକୁ ଦିଶିବ ଅସଲ ଭିଉଟା। ଏଇଟାରେ ହେଉଛି ସେଇ ଭିଉଟା ଅଧାରୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆସିବୁ ଲୁହା ରୋଡ୍ ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଭାରି କ୍ରିଟିକାଲ ଜାଗା ୟାର। ଖାଲି ବାଡ଼ଟା ଅଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ବୋଲେ। ଯଦି ବାଡ଼ ନାହିଁ ଥାନ୍ତା ବୋଲେ ତ ଲୋକ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ପାଣିରେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ବସିଛି ୟାର। ଗାଁଚଟା ଆଣୁନି ସ୍ନାନ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା ଖାନ୍ତି ବାବୁ ଗାଁଚା ଗୋଟେ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତେ ୟାର। ପଥର ଭିତରେ ଏପଟେ ପଥର ସେପଟେ ପଥର, ତଳେ ପଥର ଉପରେ ପଥର, ଚାରିଆଡ଼େ ପଥର, ତା ଭିତରେ ପାଣି। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନାହିଁ। ଏତେ ତଳ তুই যা যে তোতে কি মনা করছিস বলে কি কেমন যাবো এই সব ଲୋକମାନେ ଉଠିନା ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଯାକ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଜାଗା ସବୁ ଧରିକି ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିକି ରଡ଼ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ହାତକୁ ଧରିକି ଜଣକ ଖିଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠୁ ହିନ୍ଦେଇନି ସେଇ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେ ଉପରେ ଅଛି ଆମର କେଉଁ ଜାଗା ନାହିଁ এইটা কার্তিকেশ্বর, সেটা শিব অଛନ୍ତି। এটা কার্তিক আগে রয়েছে শিবরা, প্রথমে গণেশ, তারপরে শিব, তারপরে কার্তিক। গণেশ কোটে গণেশ যে আগে দেখেন শিব মন্দির, আগটা গণেশ বাহারে না, প্রথমে আগে রহবে গণেশ না। হ্যাঁ জানিপারি সেটি গণেশ বাহারে শিব, এটা কার্তিক। ଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି ଏଇଟା ଗଣେଶ
କେବେ ଆସିନି ନା ଜାଣିନା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଏଇଭାଇରେ ଏମିତି ସବୁ ଆସିବ କେବେ ଆସିଲେ ଦେଖିବ କଷ୍ଟ କେମିତି ଏତିକି ଏତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉଥିକୁ ଆଇତି କହିବ ଆମେ ଯୋଉଥିକୁ ଆଇତି ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଚ ତୁକ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ପାହାଚ ତୁକ ଭାରି କଷ୍ଟ ୟାର ଆଉ ଏଇଠି ସେ ସବୁ ପଥର ଭିତରେ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ହେଲା ୟାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିତିରା ହେଇଛି ଏମିତି ସବୁ ପାହାଚ ପୁଣି ଟିକେ ଟିକେ ପାଦ ବି ଅଧା ନାଇଁ ରହୁ ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଡ଼ୁଛି ପାଣି ଜାଡ଼ୁଛି କି ଥଣ୍ଡା ଏଇ ଗରମ ଅଛି ଫଟୋ ଖିଚିଲେ କି ଆମର ଗାଧୋଇ କେତେ ପାଣି ଅଛି ପଦ ଭିତରକୁ ପୁଅ ଯେ ଭିତରକୁ ତୁଇ ପୁଅ ଆଗ ମୁଇଁ ପଇବି କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀରା ଥିବ ବୋଲେ ଖାଇଦେବୁ ଖାଇଦେବ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଯେ ପାଣିଟା ଆଇଲା କୁଆଡ଼ୁ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ପାଣିଟା ଏ ଯେଉଁ ଉପରୁ ଯେଉଁ ମହାପୁରକୁ ଦଉତେ ନାହିଁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଏ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଯାଇଛି ଯେ ରସ ପୁରା ରଚି ଯାଇଛି ପଥର ତ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଲାଗି ବୋଲିକି ପାଦ ଧୋଇକି ଯିବା ଲାଗି ବୋଲିକି ହାତ ହୁତା ଧୋଇ ମାନ ଯିବା ଲାଗି ପାଣି ଟିକେ ରଖାହେଇଛି ମହାପୁର ନିଜେ ହିଁ ରଖିଛି କେହି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ନାହିଁ ଆଣି କେହି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଣି ନାହିଁ ଆଣିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିବ ମୁହଁ ମୁହାଁ ଧୋଇବ ହାତ ହୁତା ଧୋଇବ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବ ଏ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ମିନଟେ ଦେଖେ ଏଇ ଯେ ମିନଟେ ଦେଖେ ଏଇ ଯେ ମିନ ଦେଖେ ଏଇ ଯେ ମିନ ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯା ମିନ ବୋ ହେଇ କାଦିଆ ଆରେ ମାଛ ଜାସ୍ତି ମଛଲି ଫିସ୍ ହଁ ୟାର ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଯାଉଥିଲି ଗଡ଼ି ଯାଇଥିବି ଏଠି ସେଠୁ ବି ଗୋଟେ ନଜାରା ଅଲଗା ଦିଶୁଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୟାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ନା ଆସିବି ନା ନା ଏଇ ଭାଇ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ପଥର ଉପରେ ନା ପୁରା ପାହାଚ ବନା ହେଇଛି ଏখানে ଉପରକୁ ଉଠୁଛୁ ଧରିବ ପବନ ବି ଖତରା ପବନ ବି ମାରୁଛି ୟାର ଉପରକୁ ଆଇଲା ପରେ ଖତରା ପବନ ବି ମାରୁଛି ମଶକୁ ବି ଉଡ଼େଇ ନେଉଛି କ'ଣ କହିବ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମଜା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଜାଗା ନାହିଁ ଦେଖିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ହେବନି ନିଜେ ଦେଖିବ ଯଦି ନିଜ ଆଖିରେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ଏଇଠୁ ଟିକେ ପାଉଛ ମନା ହେଇଛି ତାପରେ ସବୁ ସମାନ ନାହିଁ ଟିକେ ଖସିବ ବୋଲେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଯଦି ଖସିଲା सीधा जमापुर नजर हस्ती तो दुर्घटना घटे फेलिक्स बढ़ गया हैप्पी न्यू ईयर भाई आने ना भाई कौन दे तेरे को अंदर को ए अंगे पर ऊपर दे बड़ा पवनो मार चुप रे हो जा पाउछ उपरको पूरा 90 डिग्री पाउछ पत्थर को कटा हिना कराई पुणी पूरा खाली पत्थर टा पूरा कटा है भाई रे भारी क्रिटिकल जगह और केतटे जा उपरको हम भणी माने सब हैप्पी न्यू ईयर Happy New Year, same to you. हाँ हाँ भाई कहबेनी आ छोट छुआरा भाई कहबेनी आ कौन कहे छोट छुआरा काली जन्म होती भाई कहबेनी सांग कहे सांग कही भी चली था भाईटा सब बेटर ना भाई हैप्पी न्यू ईयर माकड़ को खाद्य दौज हमको दियो हैप्पी न्यू ईयर
monkey, 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 monkey eating. I'm eating. Oh, finally ऊपर ये देखो ये ऊपर हेटे किरा छ पछोटा है ना ये आजे आमा आमा हेलो रिटर्न जा रहे हैं हम तो ये तो शीर्ष रिटर्न होजु काई कि तो भाई माने टॉप व्यूटा एडु देखि दियो कहले टॉप व्यूटा हे ऊपर देखवा था तो माने किछरा देखिथिबो हे छूनी ताकू पिटबो था यूनी ना ना मुझे किसी ना करी से कोई ताकू दौड़ा तो डिस्टर्ब काय कोची ताकू मुझे मान ताकू खाऊ दी ना पन रहा है फिर तो चटनी ताकू हैप्पी न्यू ईयर मंकी हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर किन जगार जाइथिरु आमे किन जगार फेरु देखो इन बाड़ धरिक नहीं जीव उपरको गला खाली टोटाल पथर खसला पूरा तलको खसब अब खसला ना अवश्य बंची जीव एठू किंतु हे जगार खसले आ बंची हेबनी हाय भाई हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर ब्रो हैप्पी न्यू ईयर ब्रो थैंक यू तो पुणी देखा हम आ गए नुआ भिडियो फाइनाली पूरा तलको आए पहुँचना गोटे भोग दिखाई प्रसाद सब प्रसाद खाती आम भी दरकार पड़े खाई कौन विचार नहीं कराए सब खाऊ सब प्रसाद सब दिया हो देखिए लाइन रे प्रसाद लगी अच्छा अच्छा ना भूल लाइन रे प्रसाद दिया हाँ जहाँ भी बालिक भोजन हो कि जहाँ भी हो भोग तो ठाकुर को प्रसाद आम प्रसाद खाइबा फाइनाली प्रसाद मिलगला लाइन रे बहुत समय लाइन रे ठिया होगा पड़ा इन सब लाइन रे भी ठिया होते प्रसाद मिलला प्रसाद धरिक आसी खाया भोक भी है प्रबल यार 2:30 है टाइम 2:30 टाइम है भोक भी है खाई खुआ दवा जहाँ भी मिलूँ तापर खाइबा सहित भ्यूटा भी एंजॉय करदे इठ भी नंगा भी अच्छी ये जगह को आइब ना भ्यू कैंसल नहीं जे भ्यू खोजी नहीं जे ना बोले जगह को आइब ना भ्यू खोजबार ना खाली ताले गछ दिशु ये केमती जी प्रसाद बहुत बढ़िया टॉप लगुच मुझे नुहे खे कैमरा मैन जहाँ कहती आम भी खाईदे खाई सारा पर कह आज ब्लॉग तो एतिक एंडिंग है टिकेट काटा जड़े अच्छी आम जो पटे आसलु कि ये पटे ना जावाक बस चली चली आला सीढ़ी बाटे आइलु ये गला को बस रे जीव तल को कहले पेसेंस आउ नाई ना जो सीढ़ी चली चली गले मैक्सिमम 1.5 घंटा पाखापाखि लगुच घंटे 1.5 घंटा आना तो टाइम भी नहीं आम पुणी दूर बाट जबार अच्छी ट्रावेल कर से बस रे पड़े आज ब्लॉग रख बाय एमती जगह कितु भाई मुझे देखी नी केबे भी देखिबो दुख सब भूली किंतु आसला सीढ़ी बाटे आम जो बाटे आसलु सीढ़ी बाटे आसुदु टे एंजॉय भी करेंगे टे कष्ट हम आदि कार रे कि जब बाइक रे आसबे कि बस रे आसबे तो ताले एठी रोज स्टैंड आम जो बर्तमान ठिया पछपटे हेठू ही चली चली उपरको जी जो हेत खाली देखिपारे ना किसी ना किंतु आम जो पटे आसलु से तलू पूरा चली चली पाउछ अच्छे पूरा 1700 पाउछ से पाउछ देखना आसलु तो सेपटे आस एंजॉय कर निजे टे कष्ट टे करने पड़ो आउ तो शुक्लारे हेबनी कि बस टिकेट काटवा लगे केते लाइन लगी देख
ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାରେ ଏତିକି ଲାଇନ୍ ପୁଣି ଭିତର ଗୋଟେ ସବୁ ଯାଉଛି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଟିକେଟ୍ କାଟିନା ଆଇବ ଯାଇନା ବସ୍ରେ ବହିବ ଭାରି କିଳା। ଆମେ ତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ପହଞ୍ଚନାଥ ବେଳକୁ ହଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବାକି ପ୍ରେସେନ୍ସ ନାହିଁ ବା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ନା ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରେସେନ୍ସ ଆଇଲାନି ନା ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଦେଖ କେତେ ଲାଇନ୍ କେତେ ଲଗେଇ ଲାଇନ୍ ବସ୍ ଫୁଲ୍ ୟାପରେ ନେକ୍ସଟ ବସ୍ ଆସିଲେ ନେକ୍ସଟ ବସ୍ରେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସ୍ଟା ଆସୁ ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଇକ୍ଷଣି ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଟା ହେଇ ବସ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ତା ପର ବସ୍ରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯିବା ଢଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ନେକ୍ସଟ ବସ୍ରେ ଆମେ ଯାଇନାପାରୁଛୁ ଢଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଗୁନି ବସ୍ ଫୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଟିକେଟ୍ କହିନା ଅଲରେଡ଼ି ବଇତି ନା ଆମେ ପଳେଇଥାଏ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ ଯାହା ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ନା ମୋବାଇଲରେ।